በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛንታ ሕማማተ መስቀል ብዮሐንስ ወንጌላዊ ዝተጻሕፈ። ናይታ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ኣምላኸይ ሕማሙን መከራ መስቀሉን ዘኪረ ኣብ ዘስተንትነሉ እዋን ኣካላተይ ብኽገልጾ ዘይክእል ሕማቕ ናይ ድንጋጸ ስምዒት እዩ ዝውረስ። ኣብራኺ ራሕራዕ ይብለኒ፣ ዓይንተይ እውን ብንብዓት ጭልምልም ክሳብ ዝብላ ይኾና። ኣብ ልዕሊና ዘለዎ ፍቕሪ ድማ ኣዝዩ የተሓሳስበኒ፣ ክገልጾኻ ኣዝዩ ይኸብደኒ። ግን ጎይታይ ዝኸደሉ መንገዲ ናተይ ናይ መጀመርታ ናይ መወዳእታ ክበጽሖ ዘለኒ ዕላማ ክሳብ ዝኾነ ነቲ ከም ሓሞት ዝመረረ ውሽጣዊ ስምዒተይ ተጻዊረ ነቶም ዕውራት ዝኾኑ ኣይሁድ ነቲ ዘፍቅሮ ጎይታ ዝገበርዎ ኩሉ በብሓንቲ ሕንቕንቕ እናበለኒ ንዓኻትኩም ንዘፍቅረኩም ደቀይ ከም ሕድሪ ጎይታ ከዘንትወልኩም እየ። እዚ ግን ፍቕሪ ጎይታ ተረዲእኩም ኣብ ክልል ልብኹም ሓቲምኩም ክሳብ ዕለተ ሞትኩም ክሳብ ዘለዓለም ምስ ጎይታን ቅዱሳኑን ወላዲቱን ኣብ መንግሥቱ ዘንብር ዝተለወጠ ህይወት ክትውንኑ ብምባል እምበር ንግዚያዊ ኣንክሮ ወይ እውን ኣድናቆት ኣይኮንኩን እሞ ኣስተውዕሉ። ዕድሜ ብዙሕ ዘመናት እዩ እቲ ፍቁር ጎይታይ ኣብ ከተማታት እስራኤል እናተዛወረ ኣብ ዝምህረሉ ዝነበረ እዋን እቶም ቅንዕን ጭካነን ዝመለለይኦም ዓይለት ኣይሁድን ጉጅለ ፈሪሳውያንን መራሕቶምን በኣምላኽነቱ ንዝተጓናጸፎ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት መንፈስ ቅንኢ ንልቦም ስለ ዘሕረሮ ተቐላጢፎም ነቲ ኣብ ቃሉ ሓሶት ኣብ ሰብነቱ ከዓ ክፍኣት ዘይርከቦ ጎይታ ንምጥቃን ተጓዩ። ቅንዕና ኣብ ኩሎም ዘይነበረት ረብሓታቶም ንምዕቃብ በቲ ሰይጣናዊ ሓሳብ ሰመሩ። ነቲ ኣብ ክንዲ ሞት ህይወት ኣብ ክንዲ ጻዕሪ ዕርፍቲ ዝህብ ክሳቐን ክመውትን እንከሎ ክርእይዎ ናይ ቀትርን ለይትን ሕልሞምን ሓሳቦምን ኮነ። ንጹህ ዝኾነ ደም ጎይታ ንምፍሳስ ከዓ ተመነዩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዝከረኒ ድራር ፋሲካ ድሕሪ መብላዕና ኣብ ጌት ሰማኒ ከምቲ ልሙድ ንጎይታ ከቢብና እናተመሃርና ኣዝዩ ደስ ዘብል መሳጢ ህይወት እናተቋደስና እንከሎና ሃንደበት ኣባትርን ኣስያፍን ዝሓዙ ብዙሓት ሰባት ህድሩግ በሉና። ኩላና ሃዋርያት ድማ ኣባትርን ኣስያፍን ዝሓዙ ብዙሓት ሰባት ምስ ረኣና ብስምባደ ነቲ ሕያዋይ መምህርና ንብሕቱ ሓዲግና ናብ ኩሉ መኣዝን ፋሒልና ሃደምና። ሽዑ ኣነ ህድማይ ኣቋሪፀ ናብ ኩሉ ሸነኻት ጠመትኩ። ኣብ ከባቢயை ሰብ ዝበሃል ኣይነበረን። ከይሩኢኒ እናተጠንቀቅኩ ከዓ ንጎይታይ ናበይ ከም ዝወስድዎ እንታይ ከም ዝገብርዎን ተሓቢኤ ክከታተል ጀመርኩ። ንጎይታይ ከዓ ኣማዕድየ ይሪኦ ነበርኩ። ክልቲአን ብርኪ ኢዱ ኣላጊቦም ንድሕሪት ኣሰርዎ። ኣብ ክሳዱ እውን መጉተቲ ዝኸውን ገመድ ገበረሉ፣ ጎተትዎ ድማ። እቶም ኣብ እምነ ርኳም ኣፊሮም ንኣሽሓት ዓመታት ዝገዝኡናን ዝረገጹናን ኣጋንንቲ ብሰንሰለት ኣሲሩ ኣብ ሲኦል ዓፂዩ ጸላእትና ዘባረረ ሕማምና ዝጾረ ንዓናኻ ካብ መግዛእቲ ሓራ ዘውፅኣና ጎይታ ኣብ ክንዲ ክብሪ ምስጋናን ሞገስን ውዳሴን ማእሰርቲ ተፈድዩ ምስ ረኣኹ ድንጹኒ ኣብ ደው ኢለዮ ዝነበርኩ ኮፍ በልኩ። እዚ ከይኣክል ከዓ ኣእዳዉ ጨቢጦም ናብቲ ከም ፀሓይ ብሩህ ዝኾነ ገጽ ጎይታ ብኣፍንጭኡ ደም ክሳብ ዘፍስስ 25 ግዜ ሃረምዎ። ደሙ ከዓ ከም ማይ ዛረየ። በቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደም ልቦም ዝድንግጽ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ግን መሊሶም ደኣ ገደዱ። ብፍጥረቶም ኣዝየ ተገረምኩ። ዘይርህርሁ ኣዝዮም ጨካናት እዮም። በዚ ከይዓገቡ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ገመድ ገይሮም ምስ ኣሰርዎ እቶም ቀዳሞት ክስሕቡ ከለዉ እቶም ዳሕረዎት ይፍንውዎ እሞ ብኣፍ ልቡ ጻሕ ይብል፣ ብገጹ ኣብ መሬት ይድፋእ። እቶም ዳሕረዎት ክስሕቡ ከለዉ ከዓ እቶም ቀዳሞት ይፍንውዎ፣ ንድሕሪት ገጹ ከዓ ብሕቁኡ ይወድቕ። ኣየ እወ ስለ ሓጢኣትና ወደቐ። ብኸምዚ ኣገባብ ከዓ ካብ ጌት ሰማኒ ክሳብ ናይ ሃና ሊቀ ካህን ገዛ 65 ግዜ ወደቐ። ኣዒንተይ ነዚ ሕያዋይ ጎይታይ ብገላውኡ ክንከላበት ከሎ ስለ ዝረኣያ ንገዛ ርእሰይ ከም ሓጢአተኛ ቆጸርኩባ። እዞም ሰባት ንጎይታ ንምህራም ህዋሳቶም ከመይ ኢሉ ይእዘዞም ከም ዝነበረ ክርዳእኒ ኣይከኣለን። ጭካኒኦም ሰማይ ዝዓረገ መዐቀኒ ኣልቦ እዩ። ካብ ትሪ ልቦም ዝተላዕለ ከዓ ነቲ ንምውታቶም ዘተንስአ ሕሙማቶም ዝፈወሰ ደንጊጹ ካብ ማእሰርቲ ነፃ ዘውፅአን ጎይታ ንሓንቲ ደቂቕ ትኹን እውን ከዕረፍዎ ኣይደለዩ። ካብ ዝወድቅ ክሳብ ዝትንስእ ከይዕርፍ ብምባል ብዝትወጥሕዎ ማፍራስን ኣባቐልን ረገጽዎ። ሳውል እውን ምስኣቶም ነበረ እሞ ንጎይታ ኣጸቢቑ ምስ ረገጾ
ሳውል ሳውል መምላስካ ዘይተርፈካ ስትረግጸንዶ ኣለኻ በሎ። ሳውል ግን ንዘረባ ጎይታ ግዲ ከይገበረ ብሓዱሽ መጽዓን 440 ግዜ ኣግረፎ። እዚ ኩሉ ክርኢ ካብ ብናይ ኣይሁድ ጭካነን ቅንእን ምግራም ሓሊፈ ጎይታ መምህር ፍቕሪ መምህር ትዕግስት ምዃኑ ተረዳእኩ። ልበይ ደንጋጸ መለአ። ርእሰይ ብምድናን ከዓ ንህያውነቱ ከስተንትን ጀመርኩ። ሽዑ ቁሊሕ ኢለ እንተረኣኹ ኣብ መሬት ተጸጢሑ ረኣኽዎ። ካብቲ ጥሒለዮ ዝነበርኩ ናይ ሓሳብ ባሕሪ ኣብ ዝተንሳእኩሉ ግዜ እቶም ገረፍቲ ኣብ ኢዶም ጭጉራፍ ሒዞም ነበሩ እሞ ናብቲ ዝተቐልዐ ኣፍ ልቢ ጎይታ ወርወርዎ። ደጋጊሞም በቲ ጭጉራፍ ሃረምዎ። ካብ ሕሉፍ መግረፍቲ ከዓ ስጉኡ ተበጃጅሉ ዓጾምቱ ክሳብ ዝርአ ኮነ። ደሙ እውን ብምሒር ሓይሊ ኩርማጅ ናብ ኩሉ ማእዝን ነጠረ። ጎይታ ድማ ብዝበጽሖ ኣዝዩ መሪር ስቃይ ብዙሕ ገዓረ። ኣይሁድ ውሉድ ተመን ዘመድ ዕንቅሪቢት ግን ነቲ ብማህረምቲ ዝበስበሰ ከመሃሪ ዝቐይሐ ኣካላቱ ምስ ረኣዩ ባህ ዘበል ዕምበባ ዝረኣዩ ክመስሉ ዓጽምኻ ዝትንክፍ ገዓሩ ምስ ሰምዑ ከዓ ድምፂ በገና ዝሰምዑ እንክመስሉ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ብሓጎስ ተሰራሰሩ ኣላጐጽሉ እውን። ሽዑ ኣነ ብቁጣዓ ነደድኩ። ኢደይ ቆራዕራዕ ካብ ምባልን ኣስናነይ ካብ ምሕርቃምን ሓሊፈ ግን ክገብሮ ዝኽእል ብዘይ ምንባሩ ነቲ ፍቁር ጎይታይ ብማዕዱ እናጠመጥኩ ንብዓተይ ከም ውሕጅ ኣዛረኽዎ። ድሕሪ ብዙሕ ከዓ ከም እንደገና ናብኣቶም ገጸይ ገበርኩ። እንተኾነ ግን ጎይታ ካብ መግረፍቲ ኣየዕርፍን ነበረ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከዓ 40 ግዜ ብጉስጢ ኣብ ገጹ 75 ግዜ ብበትሪ ማህረምቲ ኣእዳውን ኣጋሩን ብዘይ ዕርፍቲ እናተበራረዩ ክገርፍዎ ከለዉ ረኣኹ። እዚ ድሕሪ ምግባሮም ከዓ ክልተ ኣዋም ኣዳልዮም ኣእዳዉ ኣሲሮም ኣዝዩ ብዘደንግጽ ኣወዳድቓ እናወደቐ ምስቲ ጉንዲ ከም ዝጓዓዝ ገበሩ። ኣይሁድ ጭካኒኦም ካብ ባሕሪ ዝዓሙቕ ካብ እምባ ዝገዝፍን ዓብዩ ዕሽነቶም ከየስተውዕሉን ከይድሕኑን ዝገበረ ገዛኢኦም እዩ። እንተዘይከውን ነይሩ ነቲ ምዉታቶም ካብ ከርሲ መቓብር ዘጋላገለ ንዕውራቶም ብርሃን ዝዓደለ ጎይታ ክፉ ኣይምፈደይዎን ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ምዃኑ ከዓ ሽዑን ሽዑን ናብ ሃና ናብ ቅያፋ እናበሉ ብድሕሪ ምምልላስ ናብ ቅያፋ ወሰድዎ። ኣብ ቅድሚ ቅያፋ ኣብ ዝቆመሉ ግዜ ከዓ ቅያፋ ኣምላኽነት ጎይታ ብምዝንጋዕ ንስኻ ዲኻ ኣምላኽ ትብል ዘለኻ ኢላ ሓተቶ። ጎይታ ከዓ ኣምላኽ ምዃነይሲ ባዕልኻ እኳ ትብል ኣለኻ ምባል መለሰሉ። ሽዑ ኣይሁድ ንሊቀ ካህናት ዝኣክል ከምኡ ኢልካ ትዛረብ ምባል መጀመርታ ብኢዶም ድሒሮም ብእምኒ ካብ ጽፍሪ እግሩ ክሳብ ጸጉሪ ርእሱ ብሕሶ ማህረምቲ ከትከትዎ። ኣይሁድ ጎይታ ንሃና ቅያፋን ሊቀ ካህኖም ምዃኑ ሓሊፉ ንጉስ ሰማይ ምድርን ኩሉ ዝኽእል ከም ዝኾነ ብሰሪዕ ዕሽነቶም ትሪ ልቦምን ምፍላጡ ስለ ዝሰኣኑ ካብ ጎይታ ብዝበልጽ ንቅያፋ ኣኽበሩ። ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ንጎይታ ክቐትልዎ ተማኸሩ። ንጉስ ጲላጦስ ከዓ ዓመፀኛ ሰብ ስለ ዝሓዝና ጉባኤ ስርዓልና ኢሎም ለኣኽሉ። ጲላጦስ ተመራሚሩ ከየድሕኖሞ ከይተገርፈ ከይተርፍ ብዝብል ገንፋሊ ናይ ደም ስስዐ ከዓ 305 ግዜ ብበትሪ ኣብ ጥራሕ ዝባኑ ኣብ ዝተመላለጠ ቆርበቱ ብዘይርህራሄ ገረፍዎ። ናብ ቅድሚ ጲላጦስ ኣቐሪቦም ከዓ ነቲ ንዓመፅቲ ብልቢ ዝጸልእ ሓቅን ፍትሕን ግን ገንዘቡ ክፋል ኣካላቱ ዝኾነ ጎይታ እቲ ዓማፂ ሰብ እዚኡ ስቐሎ እናበሉ ብዓውታ ጨደሩ። ጲላጦስ ግን ቅድሚ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ብዝተረድኦ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ክፉእ ነገር ይፈጺሙ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ እዚ ሰብ እዚ ሰንበት ካብ ዘይኽብሩ ፈታዊ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ስለዚ ይሙት እናበሉ ንሞት ጎይታ ብሓባር ሰመሩ። ጲላጦስ ከዓ መሊሱ ንሰንበት ብኸመዩ ኣፍሪስዋ ኢሉ ብምሕታት ናብ መልሶም ኣድመፀ። ኣይሁድ ከዓ ዝበቅዕ ምስክርነት ዝሓዙ እንክመስሉ ብዕለት ሰንበት ምዉታን የተንስእ ሕሙማን ይፍውስ ለምጻማት የንጽህ ብምባል ምስ ደመም ዝኾነ ዘረባ ተዛረቡ። እዚ ዓይነት ተኣምራት እዚ ብኸመይ መንገዲ ምስ ምስዓር ሰንበት ከም ዝቝጸር ምፍትሑ ዘይከኣል ግድል እዩ። ዘረብኦም ብምቕጻል ሓደ ካብቶም ብዕለት ሰንበት ዝተፈወሱ ሰባት መጻጉዕ ዝነበሮ ሰብ ብኣካል
مسكر أقربوه قريبو مسكرنتو دحر مهابو كأ جزءتي زفوسو قويتا تفعو تسورة أعينتي زرعيو نجر كأمنا بتعمي تتأجمكو زن دحر مبال كأ بحق إديو إذا تمالي أب إجر قويتا كوينو محرت كالجسلي نبارخا تأمتني إن أبل زلم من زنبرة نعسرتات عمتات كبعرات كي ورد سساقي أمو بويتا مسبو استمعراري كابدوي استفوس سبعي نقويتا يتفعو بالكو نايدك سبات نجرجن بتعمي زجرم عكن دي سناي وريتاس بنايت المج وراف غير كامهرام إزي عروت لبيو قويتا جن مزخلو كهالينتو نزي أكوي سبعي بحياونت تأميتو حنا مفداي نخوجد نتعجستن فقرن بجبري سبيقو حالفو كابزك أتيلو بيلاطوس مسكرنت اتمت أقول هل مسمعو نابتم أيهود قولي حلو كم ذا عينة تأمرات سكبر سب كفتوون شموون مبر تقلي كقتلوه ويون كرحقوه فتيمة عيراخون سلازي سبزي نامو زبصح جبن يبلون إلو فردو هابه شعو أيهود بعوتا تقاومو دحر مسمع كم بحدش كمزي إنابلو كغسوا جمرو بيت أيهود حبيروم إذا سبزي نتي ب46 عام زهاناتنا يو بيت مقدسنا بحدا معلتي عفريسة بسلسة معلتي كهانصوي إنابله بحاسو تزاري بلو سلازي كي تطرطركا سقلو قتلو زبل حبراو دمصي الناس معو بلو شعوب بيلاطوس ملسو نمهاب سق نخبلو بيدو إنا ملكته حنساب بلوم كلهم كهتصد بلو شعوب بيلاطوس إذا بزعبا بيت مقدسكم إلكم زلو أي تأمنوا بيت مقدسكم كأحلو كابو حليفو جن نتا بيت مقدس مسافرسا شعو كسكال شعوون كقتلو إلو زربو فتسمه بيت أيهود زربا بيلاطوس كسمعو دحر مصنح كله إتي قبل علي قويتا كفتمو زحاسبو زنبرو إنوات السقاي زمننا كوينو تسمعهم أمو نصوه الدم بزي مفساسهم أمنا قوهايو ننقوس بيلاطوس كأ كم بحدش كالي كسي بملعال كمزي إناولو تماغوتو إذا سابزي أنصار كيسار كم زخونة كلنا نفلتينا سلازي نزي سبقاي زي انت زي سقيل كايو فتاو كيسار هايكون كان مبال أبرتيعهم تقاومو بيلاطوس كأ نابقويتا جيتو قوليح إلو بزعبا زوم كسستخا أنتاي تبل بلو أزي من شتباب زخونة قويتا جن بجزي مكرا عقوسات زين مارر ممسكن تم انتخن كون مبال حانت جزي وانتخن أفو أي كفتن تحرق جزي جن بيلاطوس نأملاخنوتو زفتاتن حتو بزحاتو تجزي بأملاخنوتو كأننا زخونة قويتا كمزي النعبلة أملاخنوتو مسكرة كاباين كاب أبوين كمنفس قدوسن سلطان سزي وهابكا نعاي كتفتن كونه كتأثر كميلو كالك كابلو قدم زمن آدمن هوانن كابتي آي تبلعو استبهلو بلعو أمو أصبحت آتهم كا نام مدري تدربيو بو أبيلوم كا نفسي أول وردو أنا خاهن عااتهم نمدحان نام مدري وريدة حمومات بمفواس موتان بمتنسا النعيقو أبزع عالم عمتها تعطركو حجيقن علاما ممتيي في السامي أوسلا زباتحة إذا خلو مخساسيي كونه إلو زربو فتسمه بيلاطوس كات إنيلو كسمع دهر مصنح توسخ حتو واسعبه كمزي كا بلا بحق إجن أبزع عالم تنقص ديخا بويتاخا منقستي كابت انت زنبر نزل عالم تانيعو زنبرن إيو زحلف مدراو منقستين تزهلو ونس مساي زنبورو سبات مس أيهود متواقعو نيرو أنا ون بإيد أيهود تتحيزي عبزي أي مقومكو نيرا كمزي حجيز توسنة سبنتن حادنتن زولوني ناي بحري أملاخي بلو أب كمزي ناي زربا ملوات كلوخا أب كمزي ناي زربا ملوات كلو كأبو جل فريساويان بيلاطوس بزيت الصبيو ناي موت وساني مسقويتا زحلفو جزي سلازنوحهم كدحنو إيو داليو بزبل ناي حلمي مرباش عاو بزبل دمتي سقلو قتلو النابلو چدرو بيلاطوس جن فتسيمو مخنيات موت بمسقانو أتم سبات إذا سبزي بزح مرميرويه جن كاب قالو حاسوت ويون كاب سبنتو كفؤات أي رخبكون أيكونن كسقل كفؤون كجبر أي جبؤون يبلو نساتهم جن عنش حافيفهم دوم قويتا لمفساس نعوم موت سبا كمستاي ينيرو
ኣብ ልምዶም ከዓ ኣብ ዓመት ሓደ እሱር ይፍታሓሎም ነበረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታ ምስ ባርባንን ክልተ ሸፋቱን ማለት ጢጦስን ዳክረስን ተታሒዙ ነበረ። ጲላጦስ ከዓ ንኢየሱስ ክፈትሓሎም ነቶም ሰለስተ ግን ክሰቕሎም በሎም። ኣይሁድ ግን ንባርባን ፍትሓልና ንኢየሱስ ግን ስቐሎ ቅተሎ እናበሉ ብሓባር ሰመሩ። እዚ መበሊኦም ከዓ ባርባን ሓዊ ሰይቲ ይሁዳ ነበረ እሞ ይሁዳ ንጎይታ ብፍቕሪ ገንዘብ ተታሊሉ ክሸጦም ከሎ ንባርባን እውን ክፈትሕሉ ምዃኖም ተማጻቢዖምሉ ስለ ዝነበሩ እዩ። ጎይታ ኣብ ኢድ ኣይሁድ ወደቐ። ሓሳብ ልቦም ዝሰመረሎም ጉጅለ ከዓ ንጎይታ ክብሉ ሕግታቶም ኣማሓየሹ። ፍትሒ ቀቢሮም ከዓ መግረፍትን ስቃይን ኣብ ልዕሊ ጎይታ ኣብዝሑ። ኣነ ከዓ ሓቅን ፍትሕን ጠፊአን ከም ዘለዋ ምስ ረኣኹ ንዓይ እውን ከይልኩምኒ ብምባል ኣርሒቐ ክከታተል ጀመርኩ። ሽዑን ናብ ኣደባባይ ኣውፅኦም ክገርፍዎ ጀመሩ። ቤት ኣይሁድ ኩሉ ሓሳባቶምን ድሌቶምን ስለ ዝሰመረሎም ሓገሶም ድርት ኣልቦ እዩ ነይሩ። እቲ ናብ መንገዲ ሞት ዘቕንዕ ግርፋቶ ብምቕጻል ከዓ 80 ግዜ ጭሕሙ ነፀይዎ። ግርፋቶም እውን ከማይ ኣውሓዝዎ። ሽዑ ጲላጦስ ልዕሊ እዚ ዝተኣዘዘን ተገረፍኩሞ ኣነ ካብ ደም ዝሰብ እዚ ንጹሄ እናበለ መርገፂኡ ኣነጸረ። እቶም ናይ ዕሽነት ጃልባ ተወጢሖም ኣብ ባሕሪ ጥፍኣ ዘንሳፈፉ ዝነበሩ ጉጅለ ግን ሳዕቤኑ ከይተረድኦም ንርእሶምን ንዘርኦምን ረገሙ። ደሙ ኣባናን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ደቂ ደቅናን ንዘለዓለም ይኹን እናበሉ ከዓ መሓሉ። ድሕሪ እዚ ኣይሁድ ልክዕ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ 3 እመትን ስድርን ዝዓቐኑ ቀይሕ ካላሜዳ ኸዲኖም እናተበራረዩ ብጭጉራፍ ከትከትዎ። ከም ቀንዲ ጸላይኦም ብምውሳድ ከዓ ክንዲ እታ ዝነኣሰት ናይ ግዜ መዐቀኒ እውን ትኹን ካብ ስቃይ ኣዕሪፉ ክርእይዎ ንዓኣቶም ብድሆ እዩ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ከዓ ክንገርፍዎ ከለና እንተሪኢናዮ ልብና ከይርህርሃሉ ምእንቲ ገለ ካባና ክገርፉን ከለዉ ገለ ካባና ገበጣ እናተፃወትና ንዘናጋዕ እዚ እንተጌርና ካብ ሓንጎልና ናይ ድንጋፀ ቦታ ኣይክርከብን እዩ ተባሂሎም ተሰማምዑ። ከምኡ ከዓ ገበሩ። ኣብ ገጾም ፍጺሙ ናይ ርህራሄ ስእሊ ይርአ ኣይነበረን። እኳ ዳኣ ሙሉእ ኣካላቶም ብመንፈስ ጽልኢ ሰይጣናዊ ተልእኾን ተዓብሊሉ ነበረ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ንጉስ ክብሪ ምንጭ ኩሉ ነገር ዝኾነ ጎይታ ዝሃረምክዎ ቆፀረለይ ዝሃረምካዮ ቆፀረልካይ ብዝብል ጭርጭር ዓበደ ልዕሊ መጠን ኣሽከዓለሉሉ። በዚ ከምዚ ፍትሒ ኣልቦ ኣገባብ ከዓ ንጎይታ 6666 ግዜ ገረፍዎ። ኣብ 366 ሸነኻት ኣካላቱ ድማ ቁስሊ ኮነ። ደሙ እውን ወሓዘ። ብምሉእ ኣካላቱ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ዝመብዝሑ ስምብራት ናይ ማህረምቲ መሊኡ ነበረ። ኣካላት ጎይታ ብኩሉ ወገናት መርኣይ ዘይብላ ብምሕር መግረፍቲ ዝተመላለጠትን ኣዝያ ተስካሕክሕን ኮነት። ኣይሁድ ግን ስጉኡ ተወዲኡ ኣዕጽምቱ ክሳብ ዝርአ እዚ ዘይበሃል ስቃይ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ክፍጽሙ ድንብር ዘይብሎም ተረርቲ ልቢ ነበሩ። ሽዑ ኣነ ነቲ ፍሉይ ሕብርን ምስልን ሒዙ ዝነበረ ኣካላት ጎይታይ ምስ ረኣኹ ልበይ ብመስፈር ድንጋፀ ዘይዕቀን ርህራሄ ገንፈለት። ሓይንተይ እውን ብንብዓት ከም ማይ ክረምቲ ጨቀወ። ናብኡ ኣቢለ እናጠመጥኩ ከዓ ጎይታይ ብሓቂ ናይ ግብሪ መምህር ፍጹም ኣምላኽ እዩ ካብ ምባል ሓሊፈ እቶም ንጎይታ ብኣካላኡ ተረኺብና ዘይገረፍናዮ ግን ከዓ ትእዛዛቱ ዘይንሕሉ ብመንገዱ ዘይንመላለስን ዘይነፍቅርን ዘይንቆርብን ሰባት ካብ ናይ ኣይሁድ ዝበኣሰ ገረፍቱን ሃረምቱን ብዘሳቒ ኩናት ወጋእቱን ምዃንና ኣስተባሃልኩ። ደጋጊመ ብምሕሳብ ከዓ ጎይታይ ካብ መጀመርታ ዝበፅሖ መከራ ንድሕነት ኣዳም ዘርኡን ከም ዝኾነ ርኤ። ደቂ ኣዳም ካብ ዘለና ኣምላኽ ፍቕሪ ክንመሃር ከም ዘለና ትገንዘብኩ። ሽዑ ኣይሁድ ኤፎድ ዝበሃል ልብሲ ክህነት ኣምፂኦም ኢየሱስ ናዝራዊ ካህን ኢኻ እሞ ናይ ክህነት ክዳን ክትክደን ይግባእካዩ እናበሉ ገጹ ሸፊኖም ማህረምቲ እናሓወሱ ነቢ ኢኻ ዝሓልፍ እንትመፅን ይፈልጥ ኢኻ እትብል እሞ ገጽካ ዝጸፋዕካ መን እዩ? ርእስኻ ዝሃረመካኸ መን እዩ? እስከ ንገረና እናበሉ ቀለዱሉ። ድሕሪዚ ከም መስፈን መርፍእን ዝምብልሑ 300 እሾኽ ዘለዉ ኣኽሊል ሰሪሖም ንመሓዙ ስለ ዘሸገሮም ብጉጤት ኣልዒሎም ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ብንግስነትካ ናይ ክብሪ ዘውዲ ይግባእካዩ ኢሎም ብሕጫጨ ነቲ ናይ ስቃይ ዘውዲ ደፍእሉ። ሽዑ ንሽዑን ገጽ ጎይታ ከም ብማይ ዝጠልቀየ
بدم تحاسبه كابتي 300 إشوخ كا إتي 73 بجسفن ببلحن فولي نبرة أمو أب 73 بوتا بفولي أأتوه كساب وشت أكالاتون بمئتاو كا سقاي قويتا أقاددو إتوم دفونات أأمرو سخونو عسكر أيهود نمترا سب وسيدوم سجدت زي قبؤو مسيلوهم أو نقوس أيهود شح عمد نقس سجدت يقبأك هايو بمبال أباج أولو نخقلدو كأها سجدلو إتوم عورات لبي قفعتاتهم بزيدو كيبلا اتروخوس مراقهم نابزبانو أزنبو نتناي فقري ممهر تسألقو نتناي رراهي أبوخا تشكنلو نفسجن بعين فقري ريو رهرهالهم ويتا واقا فقرون لوهاتون واقا تعقستن مريحنتون كابتوم ممهران تشكانين وقعتي نايموت نغاريتن زخونو قجلة مرير سواء يسوتيو متشوم أنا كم يوهانس متأن نتين لعلي 3 عمت أب أجري قويتا تقميت استمهاركو كلو نحدري كم زنبرة تردعكو الزندحر مبال تعزب ستاتيك أتصالكو إنه كعاقويتا أبلع لمسكال سقيلهم نتن عورات برهان لمس أمات نسحات ندخاتات أون وهبت النهابا زنبرا قدسانا أداو نتن أب تتصبح نبيت مقدس سقسقسا زنبرا أقارو بيت أيهود بأزو جزيف مسمار أب عنسيتي أطابقون أبزا مرار ناي سقاي هموت كا قجل فريساويان أبلع لقويتا هويتان دانكيران عزوزو إذا خا مجلس عشنتهم كمخان حليفو كينيو زوهابو ترجم يلبون ساعتات قدمك أتري حليفو لكا ساعة 3 مسكونة إتي ماي هيوت زونن وكانوا ساعتن بحرون بكهانينتو بساعة قانوم زمل ناي بحري أملخ سماكو إلو أقالحة بتوم درو بشكاني مستفلتو عورات لبي زخونو جلجن أزي سماكو زبل ناي قويتك قال كم هيوت زحلف صبق أقاطامي بموساد مرزام نجر أداليوم كستيو تقايو دحر بزوح ناي حساب ملوات جزي كا حموت حرماز كربز مزأ صبخ كالون بمحواس أب جركي عليهم بقوصلي حطوس دقيفهم أب زنجي عسيروم نقويتا انكابل مايسته إلوم حبوه قويتا بستعمو جزي أزيو مرير قرروز قررت منبارو ناب قدام تفو انبرايستيهم إذا زي مستايو كأ كمتي حموت مرير زخونة نحاتيات فدا كأ مرير إيومو نحاتيات تفقوا بنسحا حت أبوا انبر عيتو حاتوا مساخوم عيتنبروا نزبل زقبرو ميلات مرتيو بيت أيهود نقويتا كدانو قفيفهم حرقانو أبسقلو جزي أتوم ناي سماي برهانات ناي قويتا عرقان عين رئينينا مبال بهارياوي سروحهم أفكرو بزيت أحايت المتت ورحي الدم لبست كواخبتون رقفو مستنكراوي سراح اتكم مانم أمورا تسقيلو زوعلي أملاح كأ بسطانو حيلو قلت ازي دحري مخانو كأ قويتا أملاخي نمنتي حادكان نبالة نزي سمع ديابلوس كأ إذا فطر ود سبيو سعر موت حيزوو يوز الساق زلو سلازي كيدا نفسو كابسوكو فلي أما قابر كبس بسايب مبال كساب اقري مسكال كربه قويتا كأ ملكوتاوي حيلو تتكيمو نديابلوس بنفاس أوتار أتأبيقو أسرو بناي حاوي سنسلت كأ شنكرو أجأنقون أتببلون ديابلوس كأ انبزاتج أنقه كم ما يديو كفسسني ويون كم شمعي كم كخني إلو كأ تشجره قويتاي نتوم أبسي ألزلو كم كحسا وسدوم نعيقن نابوتاي سردني هايمانوت زي تمهرو سناي جبري زي بلوم زي نسحو جنا قال كدان اتولي نعيك وسدوم إلو لمنه قويتا خاء متان كي تسعرو مصحفتي كتحفلهم ممهران كقبرلومن بنسحاون كقبلهم إيه كابزي بستفلي عينت إليقوم نعخان تفوتيهم جن يبكى اللقو سدوم بلو ديابلوس كأستوهبو قال كدان حزو تسوره قويتا خاء كاب ديتوتران كساب مدريك إرانيو 136 جزي إنا ودقان إنا تنسئن أب تسكيمو زنبرة إزا مسكال تسقيلون إنا تساقين إنا تقرفن إنا قلدولون كم أون رخص مراقاتهم إنا تقبلن كلو كلتشفاتو بخلتقونو تسقيلهم نبرو
ጉጅለ ፈሪሳውያን እዚ መግበሪኦም ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኢኻ እሞ ብየማንካን ብጽጋምካን ወተሃደራት ይድልኻ እዮም ኢሎም ንኽቕልዝሉ ክባጨውሉን እዩ ነይሩ። ጎይታ ግን መጻኢ ኣብ ጉባኤ ምጽኣት ጻድቃን ብየማኑ ሓጣን ከዓ ብጸጋሙ ደው ኣቢሉ ክፈርድን ክኾንንን ምዃኑ ሕጂውን ብገዛእ ስልጣኑ ኣመስከረ። ሓደ ካብቶም ክልተ ዓመስቲ እቲ ብወገን የማን ዝነበረ ተኣምራታዊ ስራሕ ጎይታ ርኡ ብዝኣመነ ኣሚኑ እውን ምሕረት ብዝለመነሉ ጊዜ ኣቀድሚ ጎይታ መጎስ ረኸበሞ። ጎይታ ከዓ ናይ ደም ማህተም ሓቲሙ ናብ ገነት ሰደዶ። እቲ ኣብ ገነት ሓለዉ ኣጽኒዑ ዝነበረ ሱራፊኤል መልኣኽ ከዓ ን5500 ዓመት ተዓጽዩ ዝነበረ ገነት ከፊቱ ቅድሚ ኣዳምን ሄዋንን ናብቲ ናይ ሓጎስን ደስታን ስፍራ ኣእተዉ። ጎይታ ከዓ ርእሱ ንየማን ብምቕናዕ ነፍሱ ካብ ስግኡ ብገዛእ ፍቓዱ ፈለያሞ ሞተ ተፈጸመ ኢሉ ከዓ ምድራዊ ዕዶቱ ፈጺሙ ብመንገዱ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ኣንፈተ። እቲ ንኣዳም ፍዳ ሓጢኣቱ ዓስቢ ዘይተኣዛዝነቱ ሞት ዝበየነ ልዑል ጎይታ ሕጊ ደቂ ሰብ ንምፍጻም ናብ ማእሰርቲ ሞት ብገዛእ ፍቓዱ ድኣ ኮነ እምበር ከም ኣተሓሳስባ ኣይሁድ ብናይ ደቂ ኣዳም ሓይልን ድልየትን ኣይነበርን። ጎይታ ንዓና ንነፍስናን መድሓኒ ንስጋና ከዓ መጸገኒ ዝኾነና መጠን ኣልቦ ዝኾነ መከራ ተቐቢሉ ኣብ መወዳእታ ብሞት ሓቲሙ ንድሕነትና ፈጸሞ እምበር ከም ጻድቃንን ሰማዕትን ዋጋ ወይ እውን ሓጎስ ክንረክብ ኢሉ ኣይተሳቀየን። ካብ ሕሉፍ ፍቕሪ ኣዳማውያን ካብ ስጉኡ ቆረሰ፣ ደሙ ኣፍሰሰ፣ ርኹስ ምርዳቕ ተቐበለ፣ ተጸርፈ፣ ተገርፈ፣ ኣብ መወዳእታ ከዓ ህይወቱ ኣሕለፈ። ሓደ ካብ መርዓውቲ እኳ ኣብ መዓልቲ መርዑኡ ንዕድማት ስጉኡ ደሙን ዝቕርብ ኣይተረኣየን። እቲ ፈቃር ኣምላኽና ግን ከምኡ እዩ ገይሩ። ምእንታና ክብል መለኮታዊ ስጉኡን ናይ ሕግን ስርዓትን ደሙ ካብ ሊስጥሮስ ክሳብ ቀራንዮ ኣብ ዝተጓዓዘሉ ጊዜ ቆረሰን ኣፍሰሰን፣ ኣብ ቀራንዮ ከዓ ተሰቕለ። በሉ ፍቁራት ደቀይ ዛንታ ሕማማት ናይቲ ካብ ዘይህልውና ናብ ህልውና ካብ ዘይምንባር ናብ መንባር ዘምጽኣና ናይ ሰላም መስፍን ብርቱዕን ፈቃርን ዝኾነ ኣምላኽና ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ነዚ ይመስል። ግን ዝተፈተኹም ደቀይ ከምታ ቀዲመ ዝተላወኽኩም ከም ጉጅለ ፈሪሳውያን ዕውራት ልቢ ዘይመስተውዓልትን ካብ ምዃን ሓሊፍና ንሕማማት ጎይታና ንግዚያዊ አንክሮ ተጠቂምና ካብ ልብና ክነውጾ ኣይግባእን እዩ። እኳ ደኣ ነቲ ክሳብ ሞት ዘብጽሖ ወሓዚ ፍቕሪ ዘኪርና ክንዮ ዘፍቅሩን ሓሊፍና ንዝጸልኡና ዝረግሙናን ክነፍቅር ከምኡ ድማ ከምቲ ጎይታ ክሳብ መግረፍትን ሞትን ዘብጽሕ ዘደንቕ ትዕግስቲ ዘርኣየ ንሕና እውን ብደሙ ዝጠዓና ናይ መንፈስ ቅዱስ ተኽሊ ከም ምዃንና መጠን ኣብ ግዜ መከራናን ጸገምናን ዘይውዳእ ትዕግስቲ ዓጢቕና ንጓዓዝ። ንትዕቢትን ግብዝናን ካባና ርሒቕና ኣብ መከባብያ ትሕትናን ቅድስናን ንመላለስ። መፍቀርቲ ጽድቂ ኣሰር ጎይታና ተኸተልቲ ጸለይቲ ጸወምትን ክንከውን ኣብ ኣዳራሽ ቀራንዮ ኣብ ጠረጴዛ መስቀል ኣብ ማዕሙቕ ልብና ብደም ዝተወቀጠ ፌርማ ስለ ዝኾነ ክንፍጽሞ መንፈሳዊ ግዴታና እዩ። ከምኡ ድማ ፍቁራተይ ጎይታ ምስ እዚ ኩሉ ቅዱስንኡን ሰናይ መንገዱን ካብዛ ዓለም ዝተቐበሎ ነገር ካብ ረኣና ንጎይታና ዝረኸቦ መከራ ከዓ ንዓና ነቶም ኣብ መርበብ ክርስትና እንንሳፈፍ ዘለና ናይ ፈተና ማዕበል ከም ዝኾነ ተረዲእና ኣሰር እቲ መምህር ስነ ምግባር ዝኾነ ጎይታና ምኽታል ካብዚ ቀዛፊ ማዕበል ዘድሕን ፍቱን መድሃኒት እሞ ንዕኡ ክንመስል ባዕሉ ሓይሊ ይሃበና ይብል። ካብዚ ሓሊፉ ግን ካብ ዓለም ሰናይ ነገር ምጽባይን ሃንቀው ምባልን ካብ ሰማይ ወርቂ ክዘንብ ምድሪ ከዓ ብሩርን ክቡር ዕንቅን ክተፍሪ ከም ምጽባይ እዩ ዝቁጸር እሞ ፍቁራተይ ኣብዛ ግዝያዊት ኣግዶ ሓጎስን ሰላምን ሃረር ከይበልና ተስፋ ኣብታ ኣብ ሰማይ ዝተሃንጸት ዘይትፈርስ ድኳን ኣንቢርና ብደመና ተዋዒዝና ኣብ የማን ጎይታ ንኽንቀውም ኣብ ደመና ዘስቅል ናይ ጽድቂ ትኬት ንምቑራጽ ንጓየ። እምበኣረከስ ፍቁራተይ ኣብ ክርስትና ጽንዑ፣ ውዕለት ጎይታ ኣይትዘንግዑ፣ ኣብ ጉያኹም በርትዑ፣ ኣብ ሃይማኖትኩም እውን ጽንዑ እናበልኩ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ጸጉኡ ቅዱስ መንፈሱን ይልኣኸልኩም። ናይ ጎይታ ጸጉኡን በረኸቱን ምሳኹም ይኹን። ኣሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን።